Oke bang, sorry bang. Punten bang. Lama kita nggak reading. Anjay. Akhirnya keluar kandang. Kita pagi-pagi mau kemana? Gaskeun. Kita enaknya lewat mana ya bro? Pantainya kalau udah enak ya enak nih. Anjay, seger banget. Alhamdulillah hari ini terang. Jadi bisa kemana-mana. Oh iya, kampas depan habis coy. Gua ngeri. Kayaknya harus waktunya ganti ya. Jadi kalau rem depan di rem bunyi serak. Semalam pas dilihat kampasnya udah habis anjay. Ada CB juga. Halo Bapak Kek. Trident. Mantap knalpotnya coy. Tiga suara ya. Ayo bang. Mantap bang. Digeber kita sama Trident. Apa Tritec tuh? Kita ngikut aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap bang. Knalpot impian. Coba lihat knalpotnya. Ronin. Ya. Ronin katanya. Mantap. Ayo bang, gue ikut lu dah bang. Mantap dah bang. Mantap bang. Mantap knalpotnya coy. Gaskeun.
Gue lagi nge-record nih. Mantap. Oh, tuh ada juga. Ronin emang mantap bro, suaranya anjay. RPM atasnya jos. Mantap bang, gaskan terus. Kita Sunmores. Sunmores dadakan. Ya bro, kalem bro. Yo. Anjay. Auto konten. Kalem bang, santai bang. Enak aja suaranya. Nggak pecah ya. Mantap nih. Ya Sunmores dadakan nih. Kita buntutin. Enak loh suaranya. Anjay. Si Cebi. Mantap anjay, gaskan bang terus. Halo, slow. Keren mamen. Halte ada Malik. Ayo bang. Mana dia? Kita tungguin. Ayo gaskan. Ayo bang. Haha. Sunmori dadakan. Sunmori dadakan ini. Mau kemana? Sudirman ya? Gue mau ke Bonjeruk. Mantap ya bro suaranya ya. Yoi.
Mantap. Dos. Bro, gue belok, gue izin share ya. Mantap, thank you. Di grup Facebook nanti ada ya. Thank you ya. Mantap. Anjay, terbang nih. Anjay, terbang. Lesiam, suwe. Sunmori apa Sunmores barusan? Dua-duanya lah. Sampai jam berapa ini? Ronin, Tritek. Wis, pokoknya enjos Marco Jos. Ambrol celengane, Cak. Anjay. Oh iya, ini bener. Gue lupa inget soalnya jalannya. Assalamualaikum. Punten, Mbah. Izin lewat, Mbah. Udah kesiangan nih, Mbah. Kanan bisa nggak ya? Kanan bisa nggak ya? Oke bang, sorry bang. Punten bang, gua mau putar balik. Mana dia? Oh, dia putar balik ya. Mana doi?
Mana dia? Dia nih. Oh dia. Harusnya nge-record ya. Kalau nggak nge-record anjay. Gaskan. Ingat bro, kampas rem habis anjay. Jangan ngebut-ngebut, santuy aja. BB nih mbah. Slow. Ngegas mulu dia. Gak mau diajakin. Padahal kan gue mau ngobrol sebentar. Dia ngegas mulu anjay. Terbang. Slowly. Easy.